Guys, nga kabs nga nagulat. Pagburas tayo ti mais. Buras tayo ti mais. Nakitandan tayo manin. Supay allowance. Subting tayo manin. Try natin na. Sige, pasto yun. Aramidin tayo para lang sa anak tayo. Buras tayo ti mais. Kakabsat kung nagurat. Jay, tumpok mo yun kakaiwara. Dadi ko kaduhak na jay da bakras. Ay, nalawa pa apo, tiburasin may. Baglang de pang allowance mo nito, ubing na po. Anos lang ti makitamdan, dore na pudot. Basta mapaadal tayo na kayo. Mayatan, tapnoan dan maranasan tiriga tayo nga naganak da. Thank you for watching my video.